Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose 6 recettes pour la semaine, aussi délicieuses les unes que les autres. Et sans trop tarder, découvrons la vidéo ensemble. On commence le menu par la recette des pâtes à la tunisienne bien piquantes, puisque c'est des Tunisiens qui vont la manger. Alors, on va mettre dans une cocotte, dans une marmite, 4 grandes cuillères d'huile d'olive avec 2 grandes cuillères de concentré de tomate et une demi-cuillère d'harissa. Mais ça reste facultatif. On fait revenir quelques instants. Ensuite, on va râper 3 gousses d'ail. هنايا درت 4 معالق ديال زيت الزيتون، درت 2 معالق كبار ديال الطماطم المركزه ونص معلقه ديال الهريسه و3 ديال الرويصات ديال الثوم محكوكين. On fait revenir le tout, on ajoute du sel, du poivre et du paprika et de la coriandre en poudre. درت الملحه فلفل الاسود تحميره ودرت القزبر مدقوق يابس. Je vais ajouter par petites doses de l'eau chaude tout en mélangeant pour avoir une sauce onctueuse à la fin. كنبدا كنزيد الماء السخون بشويه بشويه باش تجيني الصلصه عاقده في الاخر. كنزيد غير شويه باش من بعد عاد غادي نزيد الدجاج ولا اللحم. اللي بغى يديرها باللحم يديرها باللحم، انا غادي نديرها بالدجاج. Donc ensuite je mets les cuisses de poulet, c'est des morceaux de poulet sans la peau. Vous mettez soit de la viande, soit du poulet, ce que vous aimez. Voilà. Donc c'est des pâtes qui se font avec les deux viandes au fait, ou sans viande, juste avec la sauce. Je mets quelques feuilles de laurier et du piment, ça reste facultatif. درت ورقة نتاع الرند ودرت فليفلات حارين وكتبقى مسألة اختيارية. Je vais mettre par-dessus 3 grandes cuillères environ de tomates concassées ou bien de la tomate fraîche. كنزيد عليهم ديك الطماطم اللي كتباع هكاك واجدة ولا طماطم كنحكوها ونزيدوها. J'ajoute encore un peu d'eau chaude, je couvre et je laisse cuire. كنزيد شوية ديال الماء سخون كنغطيها ونخليها طيب. À côté, on fait cuire les pâtes comme indiqué sur l'emballage. On va juste diminuer de 2 ou 3 minutes. كنطيبوا المكرونة في الماء مملح. كنقصوا منها le poulet, les piments sont cuits, donc je vais les retirer. Ça a pris 15 minutes de cuisson. خدات ليا 15 دقيقة ديال الطياب. كنحيد هذاك الدجاج. Donc je mets ensuite les pâtes à la place dans la sauce. Voilà, et je mélange bien. J'allume le feu vraiment très doux, 2-3 minutes jusqu'à ce que les pâtes absorbent complètement cette sauce. كندير المكرونة في ديك الصلصة وكنديرها فوق العافية لمدة 2 ل 3 ديال الدقائق. العافية كتكون مهيلة حتى كتشرب مزيان هذيك الصلصة. صافي وها هي المكرونة ديالنا واجدة. Et pour la déco, j'ai ajouté quelques œufs durs. كنزيدو عليهم شويه ديال البيض هكا مسلوق مقطع للتزيين. On passe au deuxième plat, c'est un tagine d'haricots verts avec des cuisses de poulet. Il est super délicieux. On va commencer par les haricots. Donc une fois qu'on les a coupés, on va les mettre dans de l'eau salée. On va les faire cuire une demi-cuisson environ 15 à 20 minutes. هنا عندنا اللوبيا كنديروها في الماء المملح كطيب واحد شويه واحد 15 دقيقه تقريبا. Et à côté, on va prendre un grand plat creux et on va mettre dedans ces épices, du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma, de l'ail râpé et du persil, une cuillère de persil. On va ajouter un peu d'eau, on va bien mélanger. Ensuite, on va ajouter les morceaux de poulet. Donc pour moi, j'ai utilisé du poulet sans la peau. هنا درت الملحه فلفل اسود سكينجبير الكركم والثومه والمعدنوس. زدت عليهم شويه ديال الماء وخلطتهم مزيان ومن بعد حطيت فيهم طريفات ديال الدجاج. انا درت الدجاج بلا الجلده ديالو. Voilà. Ensuite, on prend un tagine ou bien une marmite ou une cocotte, ce que vous avez. On met 3 à 4 cuillères d'huile d'olive et on fait chauffer avec un oignon émincé. من بعد كنشدو طاجين ولا مقله ولا طاوه ولا اللي بغيتو طيبوا فيها. نديرو واحد 3 ولا 4 المعالق ديال الزيت وكنديرو بصله مشلطه. كنخليوها تحمر شويه ومن بعد كنحطو فوق منها داك الدجاج. Donc une fois qu'on a fait revenir les oignons 3-4 minutes, on ajoute les morceaux de poulet par-dessus. On les laisse 3-4 minutes. Ensuite, on va les retourner. كنخليهم واحد 3 ولا 4 ديال الدقائق هكا فوق البصله ومن بعد كنقلبوهم للجهه الاخرى. Maintenant, on va ajouter les haricots qu'on a égouttés à l'avance. من بعد كنزيدو فوق منهم هذيك اللوبيا اللي سقطرناها مزيان كنحطوها من الفوق وكنقادوها مزيان. Donc dans la marinade restante, on va ajouter une grande cuillère de concentré de tomate وهذيك العطريه اللي بقات لنا كنا دايرين فيها الدجاج كنزيدو عليها معلقه كبيره ديال الطماطم المركزه وكنحركو مزيان. ومن بعد كنزيدو فيها واحد الطماطم اللي كتباع هكا مصاوبه. انا فيها لي طوماط سوريس تقدروا تحكوا مطيشه وديروها. Donc on ajoute de la tomate concassée ou bien de la tomate cerise en conserve comme ici ou de la tomate fraîche que vous râpez et vous l'ajoutez par-dessus les haricots. كنزيدو من بعد هذاك الخليط من فوق اللوبيا. Et on va également rincer le petit bol. On va ajouter un peu d'eau, on va le rincer et on va mettre par-dessus. Comme ça, on aura un peu de jus, un peu de sauce. Voilà. وهذاك الطبسيل الغارق اللي كنا دايرين فيه هذاك الخليط كنزيدو فيه واحد شويه ديال الملح كنشلوه
وكنخويوه من فوق اللوبيا باش تعطينا شويه ديال الصلصه من بعد. On sait que les haricots se marient très bien avec la tomate. اللوبيا كتبغي مطيشه، اذا نديروا لها مطيشه نغطيوها ونخليوها طيب واحد الساعه حتى ساعه الا ربع. Donc on couvre et on laisse cuire 1 heure à 45 minutes environ à surveiller. Voilà, de temps en temps, n'hésitez pas à récupérer la sauce avec une cuillère et la mettre par-dessus les haricots. مرة شدوا المعلقه وهزوا بها هذيك المريقه وبقاو تخويوها فوق اللوبيا باش تجي شاربه هذيك المرقه. Donc à la fin, voilà ce que l'on obtient. Et voici notre super plat d'haricots verts. Le plat est vraiment très simple en soi, mais il est délicieux quand on le fait cuire de cette manière. On peut le manger avec du riz blanc, mais moi je le préfère avec du pain, surtout si c'est du pain maison. Et maintenant, on va passer à la troisième recette, c'est des pâtes à la sauce chinoise. Tout d'abord, on va commencer par la découpe. On va prendre un poivron rouge et on va le découper. On va faire la même chose avec un jaune et un vert. Donc, on va prendre la moitié de chaque avec un oignon. هنا غادي نحتاجو 3 ديال الفلفلات بالالوان وبصله غادي نشدوهم كاملين ونقطعوهم يعني عشوائيا طريفات هكا، ما جاوش صغار ما جاوش كبار. ونديرو نفس الشيء مع البصله. Donc on va les découper grossièrement et on fait la même chose avec l'oignon. C'est pas coupé finement, c'est coupé vraiment grossièrement, des gros morceaux comme ici. Voilà. On mélange le tout et on va passer à la découpe du poulet. Donc pour le poulet, c'est la même chose, on va faire des morceaux un peu carrés. Donc pas des gros morceaux pour que ça soit facile ensuite. من بعد كنشدو الدجاج وكنقطعوه حتى هو بهذه الطريقه هكا، يعني ماشي طريفات كبار وماشي طريفات صغيورين. فوالا بحال هذا الشكل. ناخذ تقريبا واحد 3 ولا 4 ديال الصدوره ديال الدجاج. Donc on va utiliser. Je mets de l'ail semoule, du sel, du poivre, du paprika, du gingembre et du piment d'Espelette. درت الثومه اللي دايره بحال السميده، الملحه، الابزار، التحميره، سكينجبير ودرت شويه ديال التحميره الحاره. J'ajoute 2 grandes cuillères de farine et je mélange. كنزيد 2 معلقات كبار ديال الفرينه وكنبدا كنخلط بحال هكا. Après, on prend une poêle, on met dedans 4 bonnes cuillères d'huile. On utilise de l'huile neutre ou bien de l'huile d'olive comme vous le souhaitez. On dépose les morceaux de poulet dedans et on les fait cuire. Ça prend environ 3-4 minutes de chaque côté. Une fois que c'est doré d'un côté, on les retourne et on les fait cuire de l'autre côté. من بعد كناخذوا مقله كنديروا فيها واحد 4 المعالق كبار ديال الزيت، يا اما زيت الزيتون ولا زيت عاديه. كنطيبوا فيها الدجاج من جهات بجوج حتى كيتحمر من جهات بجوج وكنحيدوه. Donc on va le mettre de côté et dans la même poêle. Donc on va juste ajouter un petit peu d'huile et on met 3 gousses d'ail écrasées, on les fait revenir. Après on ajoute les légumes qu'on a découpés. من بعد كناخذوا نفس المقله كنزيدوا فيها شويه ديال الزيت، كنديروا فيها 3 ضرويصات ديال الثومه وكنحطوا فيها داك الخضروات اللي قطعنا، كنديروا شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاسود. Donc pour l'assaisonnement, j'ai mis juste du sel et du poivre. Donc on va pas laisser cuire complètement, on va les laisser al dente et on va ajouter le poulet par-dessus. ما كنطيبوهمش حتى كيوليو طايبين بزاف، كنخليوهم شويه ومن بعد كنزيدوا فوق منهم هذاك الدجاج. Pour la préparation de la sauce, ça a été pris par des mesures de grandes cuillères à soupe. Donc 2 grandes cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de nuoc mam, sauce nuoc mam, 2 cuillères de sauce d'huître, 2 cuillères de ketchup, 1 cuillère de sriracha, 1 cuillère d'huile de sésame et du gingembre à la fin. هنايا درت الصلصات ديال الشينوا، صوص صوجا ونيوك مام وصوص دويتر ودرت كيتشاب ودرت سريراشا صوص حاره ودرت الزيت ديال الزنجلان وشويه ديال السكينجبير في الاخر وكنخلط مزيان. Donc j'ajoute cette sauce sur le poulet et sur les légumes sur un feu moyen. On va les faire revenir. On va rincer le petit bol avec un peu d'eau et on va l'ajouter également. هذيك الزليفه اللي كانت فيها داك العطريه حتى هي كنزيدوا فيها شويه ديال الماء وكنزيدوها. ماشي العطريه اللي كانت فيها، كانوا فيها الصلصات، كنزيدوا فيها شويه ديال الماء وكنديروا داكشي فوق العافيه، عافيه مهيله واحد 3 ولا 4 دقائق. Donc sur un feu doux pendant environ 3-4 minutes. Voilà, et notre sauce est prête. Donc à côté, j'ai coupé en petits morceaux l'oignon nouveau, 2 oignons nouveaux, ça donne énormément de goût. هنايا دوك البصلات الخضاريات قطعت 2 منهم كيعطيو واحد المذاق جد هائل. في الاخر كنزيدوهم وصافي كنطفيو عليهم العافيه. Donc j'ai accompagné ce plat avec du riz blanc, donc le riz que j'ai lavé plusieurs fois. Ensuite je le mets dans la marmite. Je mets un volume d'eau qui dépasse la quantité de riz de 3 cm. Je mets un peu de sel. Je mets 2 grandes cuillères d'huile d'olive. Je mélange. Je mets le feu très très fort. Et à ébullition, je baisse le feu complètement.
Je mélange une dernière fois, je mets le couvercle, laisse cuire entre 15 à 18 minutes. هذا الرز غسلته مزيان ودرت فيه الماء، درت فيه شويه الملحه ودرت فيه زيت الزيتون ودرته فوق العافيه. دابا غادي نغطيه ونخليه يطيب ما بين 15 حتى 18 دقيقه. Une fois que le riz est cuit, on va ajouter un petit peu de beurre dessus. On va le faire fondre, ensuite on va mélanger. من بعد فاش طاب درت فوق منه واحد شويه ديال الزبده وخليتها دابت واحد شويه، ومن بعد خلطت مزيان وكيجي الرز من داكشي الرفيع تقدروا تحتفظوا به حتى ل3 ايام ولا 4 ايام، كيبقى طري وزوين. Donc le fait de mettre le beurre, on peut le garder jusqu'à 3-4 jours, il ne durcit pas, il reste intact. Voilà, donc j'ai servi mon plat de cette manière. Le poulet avec les légumes et le riz, c'est extraordinaire. فعلا طبق جد رائع، لازم ضروري تجربوه. Et maintenant on passe à ce délicieux risotto avec des noix Saint-Jacques qu'on peut remplacer par des crevettes. Tout d'abord, on va prendre 2 échalotes et on va les couper très très finement. هنا في هذه الوصفه هذه غادي نحتاجوا 2 ديال البصيلات الصغيورين لي زيشالوت ونشدوهم ونقطعوهم طريفات صغيورين صغيورين صغيورين. Ensuite, dans une marmite, on va mettre une cuillère de beurre avec une cuillère d'huile d'olive et on met les échalotes dedans, on va les laisser mijoter 3-4 minutes. À côté, on va prendre les champignons, on va commencer à les éplucher. Il y en a qui les épluchent pas, juste ils les rincent ou bien ils les essuient avec un torchon. Moi, je les épluche, ensuite je les coupe en lamelles. من بعد كما شفتوا شديت الطاوه ودرت فيها معلقه ديال الزبده ومعلقه ديال زيت الزيتون وقليت فيها هذيك البصيله، ومن بعد قشرت لي شامبينيون ديالي وقطعتهم بحال هكا. جو مي دون لا بوال، جو مي دو سيل اي دو بوافر، درت عليهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وكنخليهم كيتقلاو مع البصله واحد شويه. Donc c'est une opération très rapide, ça prend environ 5 minutes. Et là je vais préparer le bouillon. Donc je prends un cube de légumes et je le mélange avec de l'eau chaude. هنايا عندي ضامه ديال الخضروات كنخلطها بالماء سخون وكنخليها تذوب. Donc je mélange bien, ensuite je vais ajouter une petite quantité par-dessus, je mélange. Et là, je vais ajouter le riz. Donc le riz, je ne l'ai pas lavé, bien évidemment, parce qu'il faut le garder avec son amidon. C'est le riz bombé, le riz rond. وهنايا ملي زدت واحد شويه ديال داك المرق اللي وجدناه، زدت غير شويه ماشي بزاف، ومن بعد زدت عليه الرز كنختاروا هذاك الرز اللي كيكون مكركب، ماشي الرز البسمتي، ماشي الرز اللي كنغسلوه ونعاودو هذا كيدار بلا غسيل باش تبقى فيه ديك لاميدون ديالو كتبقى شاده باش كيجي هكايا معلك. Donc la cuisson, elle est un petit peu lente parce qu'on met le feu doux et on ajoute la petite sauce là qu'on a mélangée, on ajoute par petites doses tout en mélangeant. Ça veut dire on va rester debout ou bien on met un tabouret, on s'assoit et on fait l'opération. On ajoute par petites doses et quand c'est absorbé, on rajoute encore, toujours en mélangeant. Il faut rester à côté, il faut mélanger en permanence avec une cuillère. Le résultat, ça vaut le coup franchement. فوالا كنبقاو كنزيدو بشويه بشويه وحنا كنخلطو بالملعقه الخشبيه، كنزيدو حتى كينشف وكنوليو عاوتاني كنخلطو. في ديك الوقيته الرز كيبدا كيطيب، دونك كنبقاو غاديين هكاك حتى نكملو هذاك الميها اللي هذيك الميها ديال الطامه. ولا شفتوها الرز مازال ما طابش وانتم تسالى لكم الماء، زيدوا واحد شويه ديال الماء ما فيها باس، يعني تقدروا تزيدوا الماء ولكن خصو يكون سخون. دونك جي اوبليي دو فو دير كو لو بouillon quand vous l'ajoutez il est toujours bien chaud pour accélérer la cuisson du riz, parce que si c'est froid ça va être encore beaucoup plus lent. Voilà, à côté je vais râper du parmesan وجانبا كنشد طرف ديال الجبن البارميزان وكنحكو مزيان صافي. à la fin je l'ajoute وفي الاخير كنزيدو وكنخلط مزيان باش كيزيد يعطي ديك التعليكه. Donc voilà le résultat, ce que ça nous donne. Il ne faut pas que ça soit sec non plus, il faut avoir un petit peu de jus. Donc pour les noix Saint-Jacques, c'est très très facile et très rapide. Dans une poêle, un peu d'huile d'olive avec un peu de beurre, une cuillère de beurre. On met les noix Saint-Jacques, là ici j'ai les mini, les petits. Et on les fait dorer des deux côtés avec un peu de sel, un peu de poivre. Ça prend 2-3 minutes environ. وهنايا عندي هذوك les noix Saint-Jacques كيطيبوا في ساعه عندي غير دوك الصغيورين، يعني عاد كيزيدوا يطيبوا يعني بسرعه. شويه الزيت، شويه ديال الزبده، ملحه، فلفل الاسود، وكنخليهم حتى كيتحمروا هكا دغيا كيطيبوا 3 ولا 4 دقائق يعني بالكثير صافي، ودغيا كيوجدوا كيجيو غزالين. نقدروا نعوضوهم بلي كروفيت. دونك on peut remplacer les noix Saint-Jacques par des crevettes, mais franchement le plat il est top, ça vaut le coup franchement
de le faire. يعني الطبق جد رائع. Donc à la fin on va ajouter un peu de ciboulette وفي الاخر كنزيدو عليها شويه ديال البصل القصل. Et maintenant je vous propose la recette d'un poulet. Je suis tombée dessus sur internet, donc sur Google, et j'ai dit je vais l'essayer. La recette s'appelle le poulet de la mort qui tue. Mais franchement ça tue de gourmandise parce qu'il est top, vous allez voir. On prend un plat qui va au four et on va le badigeonner avec légèrement de l'huile. Là, j'ai vaporisé un petit peu d'huile dessus. Ensuite, on va disposer notre poulet. Ici, j'ai du poulet fermier avec la peau. Vous pouvez retirer la peau si vous le souhaitez. هنا غادي ناخذوا بلاطو اللي كيمشي للفران، غادي ندهنوه بواحد شويه ديال الزيت ماشي بزاف، ومن بعد نبداو نستفوا فيه الفخيطات نتاع الدجاج. هنايا عندي الدجاج البلدي بالجلده ديالو، الا بغيتو تحيدوا الجلده تقدروا تحيدوها ماشي مشكل. On le met de côté, on va prendre de l'oignon. Ici j'ai 2 petits oignons, vous pouvez prendre un grand. وهنايا عندي 2 بصيلات صغيورين، الا كانت عندكم وحده كبيره كافيه. نشدوه ونقطعوه على 2 ومن بعد نقطعوه على 4. Donc on va couper l'oignon en deux, ensuite on le coupe en 4. Ensuite on va placer ces morceaux d'oignon comme ça un peu partout, entre les morceaux de poulet, par-dessus. Là où vous trouvez de la place, vous mettez l'oignon. صافي من بعد كنشدو ديك الطريفات ديال البصله وكنبقاو كنحطوهم فين ما جات، يعني ما بين الفخيطات ديال الدجاج، ما بين لقات تلقاو بلايصه خاويه ديروا فيها البصله ماشي مشكل، يعني تكون مخبيه لداخل ولا على برا. Et on aura besoin également de 5 غوز داي. كنحتاجوا 5 ديال الرويصات نتاع الثومه كيكونوا مقشرين بطبيعه الحال. كنشدوهم حتى هما كنحطوهم عشوائيا هكا، المهم نبلاصيوهم مع الدجاج. Donc on fait la même chose avec l'ail. Et là j'ai de la sauce teriyaki. Donc je vais la mettre par-dessus. Je vais sur chaque morceau de poulet, je vais mettre un peu, je saurais pas vous dire la quantité, on va dire un demi petit verre. Voilà. من بعد كنشدو هاد لا صوص اللي كنقولوا لها صوص كيرياكي وكنخويوها هكا فوق الطريفات ديال الدجاج، تقريبا واحد نص كاس ديالها. On met tout ça dans le four, ni sel ni poivre. Pour l'accompagnement, donc je vais faire cuire des pommes de terre dans de l'eau salée. وبالنسبه للمرافق ديال هذا الطبق هذا غادي ناخذ بطيطات صغيورين نكون مقشراهم وغسلاهم مزيان، كنديرهم في هاد الطاوه مع شويه ديال الملحه وكنحطهم فوق العافيه وكنخليهم يطيبوا. دونك كيطيبوا ما كيطيبوش تماما، كيبقاو ناقصين واحد شويه كتيكه. Donc on va pas les faire cuire complètement, on va les laisser pratiquement al dente. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. On va les égoutter et on va finir la cuisson dans une poêle dans laquelle on va mettre une cuillère de beurre. غادي نكملوا لهم الطياب ديالهم في المقله غادي نشدوا مقله ونديروا فيها معلقه كبيره ديال الزبده نخليوها حتى كتذوب، ومن بعد كنزيدوا فيها واحد 3 درويصات ديال الثومه، كنديروا ملحه، فلفل اسود، تحميره، وكنديروا شويه ديال القزبر يابس. Donc j'ai ajouté 2 à 3 gousses d'ail, donc râpées. On ajoute du sel, du poivre et du paprika. Et on va mettre les pommes de terre dedans. On va les laisser sur un feu moyen en remuant de temps en temps et on met du persil à la fin ou bien des oignons nouveaux. من بعد كنديروا ديك البطاطا كنديروا فوق منها شويه ديال المعدنوس ولا كنديروا شويه ديال البصله الخضاريه. Maintenant notre poulet il est cuit, donc je l'ai laissé à 200 degrés environ 45 minutes. درسوا على درجه الحراره 180 200 لمده 45 دقيقه. Maintenant je vais retirer le poulet, je le mets dans un plat. صافي من بعد ما طاب داك الدجاج كنشدو وكنحيدو كنحطوه في واحد الصحن. الدجاج راني ما درت فيه لا ملحه لا ابزار. Je récupère le plat avec le jus et je le mets dans une marmite. من بعد كنشد هذاك الماء اللي طلقنا داك الدجاج كنشدو وكنديرو في واحد الطاوه بالبصله ديالو بداك الثومه بكل شيء، وكنزيد عليه 2 معلقات ديال الكريمه اللي كتكون عاقده. Donc j'ajoute 2 cuillères de crème épaisse et je mets un peu de poivre. Ensuite je mixe le tout. زدت عليه شويه ديال الابزار ومن بعد طحنته بحال هكا. صافي والصلصه ديالنا كتكون حاضره، يعني بولي ما فيهش كاع تماره، ما فيهش كاع الخدمه، والمذاق اللي كيجي فيه غزال، واحد المذاق كيحمق بحال الدجاج اللي كنديروه محمر في المغرب وكنديروا فيه شحال ديال العطريه وشحال من هذه وشحال من هذه، جا فيه واحد المذاق غزال فعلا غزال. Donc ce poulet, il a vraiment un goût exceptionnel avec seulement la sauce teriyaki. Pour les personnes qui connaissent djaj muhammar du Maroc, ça a donné pratiquement le même goût. Voilà, vraiment le même goût, un goût top. Donc c'est un plat que je referai, mais par contre la prochaine fois j'enlèverai la peau. يعني طبق نعاود مره اخرى ولكن نحيد ليه الجلده ديالو نديرو بلا جلده. هذه زعما النصيحه اللي نقدر نعطيكم، بغيتو ديروه ولكن بلا جلده. Sans la peau c'est meilleur.
Et maintenant, je vous propose un plat de gratin. Il est vraiment top parce qu'il est léger et pas comme les autres. Tout d'abord, on va commencer par couper un oignon en petits morceaux. Et après, on va le râper. On prend une poêle, on met dedans 3-4 cuillères d'huile d'olive. On met les oignons et on les fait revenir quelques instants. Ensuite, on va prendre une carotte, on va l'éplucher, la couper et la mixer également pareil comme l'oignon. هنا شديت بصله رقيقه وشحرتها مع جزره حتى هي شحرتها طريفات صغيورين. جاجوت 2 غوز داي écrasés c'est عليهم 2 جرويصات ديال الثوم مطحونين. Je prends 4 tomates fraîches et je les râpe également. J'ajoute une cuillère et demie de tomates concentrées. Je fais revenir le tout avec la tomate fraîche. زدت عليهم معلقه ونص ديال الطماطم المركزه و4 ديال المعلقات ديال الطماطم اللي شديتها وقشرتها وحكيتها. J'ajoute 400 g de viande hachée avec du sel, du poivre et du paprika. درت 400 g ديال اللحم المفروم مع ملح وفلفل اسود والتحميره وثلاثه الوريقات نتاع الرند. J'ai mis 3 feuilles de laurier. Je mets de l'eau chaude par petite dose et je mélange. كنبدا كنزيد الماء سخون بشويه بشويه وانا كنحرك. À la fin je mets du persil et je laisse cuire 30 minutes environ. صافي في الاخر كندير المعدنوس وكنخليها طيب تقريبا واحد 30 دقيقه. À côté, je m'occupe des aubergines, donc j'en ai 3. Pour les choisir, il faut que le petit chapeau là que je suis en train de retirer, il faut qu'il soit bien vert, pas marron, pour que ça soit vraiment frais. Il faut au toucher, il faut que ça soit bien dur, pas molle, et la couleur assez foncée et brillant. بالنسبه باش تختاروا الدنجال لازم داك الشابو الفوقاني اللي حيدتو هذاك الخضر يكون يعني خضر ناصح، ما يكونش قهوي، والجلده تكون كتبري ماشي مغلوقه وتكون قاصحه في الشده تحسوا بها قاصحه. Donc je vais les couper en lamelles, je vais pas les faire finement, après on les sent pas vraiment dans le gratin comme ici. Voilà cette taille. صافي من بعد كنقطعوهم على هذا الشكل، ما كنقشرهمش كلهم، كنقشر غير شويه. On prend un plateau qui va au four, chemisier de papier cuisson. Je vais vaporiser légèrement de l'huile. Je dispose mes tranches d'aubergine. صافي من بعد شديت الورق ديال الطهي حطيته في البلاطو، دهنته بشويه ديال الزيت وحطيت فيه استفت فيه هذاك الدنجال وليت رشيته بشويه ديال الزيت من الفوق، شويه ديال الملحه. Donc je vaporise encore un peu d'huile dessus et un petit peu de sel. Je fais cuire à 200 degrés pendant 15 minutes. كنديرو في الفران على درجه حراره 200 لمده 15 دقيقه كي صافي كيوجد هو هذاك. Maintenant je vais passer au montage. Je prends un plateau allant au four, je le badigeonne avec un petit peu d'huile. Et je commence mon montage. Donc je mets ma viande hachée, après je mets les aubergines et je vais mettre également légèrement un petit peu de crème. Donc là j'ai pas utilisé de béchamel, mais par contre je vais utiliser une petite quantité de crème. Voilà, فهاد الوصفه هذه ما غاديش نحتاجوا البيشاميل، غادي نستعملوا الكريمه السائله. شوفوا كيفاش غندير غير شويه، ما تكثروش باش ما يجيش داكشي جاري بزاف. Voilà, je mets encore une petite couche de fromage. Voilà, vraiment, c'est très léger, ça reste vraiment léger. Et je couvre d'aubergines, de tranches d'aubergines. Puis la sauce que j'ai préparée avec la viande hachée. Encore un petit bout de crème. كما شفتوا كنبقاو غاديين بالطبقات، طبقه ديال الدنجال، طبقه ديال الصلصه، وطبقه ديال شويه ديال الكريمه مع شويه ديال الجبن المبشور. هنايا استعملت الجبن ديال الموتزاريلا. صافي وكنبقاو غاديين هكذاك حتى كنكملوا كاع هذاك الدنجال اللي عندنا، والطبقه الاخيره كنديروا فيها الكريمه وفوق منها الجبن. دونك اون فيني avec une petite couche de crème et une petite couche de fromage. Voilà, et c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. كنديروه يطيب في فران سخون على درجه حراره 200 لمده 20 دقيقه تقريبا. ها هي النتيجه كيجي غزال. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم إن شاء الله، ونتلاقاو في وصفات مقبلة. مع السلامة، باي باي.